কয়েকদিনও যে বিশেষ করে রোমান স্ক্রিপ্ট ত্রিপুরা বোর্ডনি যে থেকে যে রিয়াকশন বা বরংনি যেটা প্রতিক্রিয়া আবো বেলাইখানিবো খাওয়ানো দেখা गावनि बागैनो आबोनाबो किसा नरमनि बिसिंतै खलायै दफाबाय शेयार खलायनो होनायनो आं दिनै कक सालायनाय ताई आबोनि बागैनो जतनानो हामबाय ताई नाय दंनाय जत हास्टेनि लुकुरकनो जतनानो आंनि खाका हामताय हामजाक मानसिबाय ताई खुलुमनाय थारो एक्चुअली आंनि कक हाजारनाय नागामहाय जे त्रिपुरा बोर्ड प्रेसिडेंट विशेषकर सेंटर इंचार्ज बरंनो रिंगै मीटिंग खालामनाय आं खोनाव एवं बरंनो रिंगै बरफनो साका जेकुनो स्टूडेंट जदि से रोमान स्क्रिप्ट बाय एंसार खालामनाय थाखाय बनो एफआईआर खालामनाय हिसाब किन्तु आबो ऑफिशियल रेकर्ड ताऊ करिखौ बजाज बुखौ वैसमानि गावनि बागैनो प्रतिबादि खालामो आबो ताबनाय कासाका आं साइमिया आबोनि परे आनो बिदिशन सोमहरखा गां लङै दङनि जागा बा कपि नानो रहखा आबोनि परे नुकाचिनि एलओपि बरंगनां एलओपि अनवेज बाबो बनि रिएक्शन बो एवं का विभिन्न रिएक्शन आं नुखा एक्चुअली आबोनि बागैनो इनि जे ओ जे रिएक्शन आबान व्यक्तिगत रिएक्शन से कोनो माने तामनाय नेता बातानाय मानिया जे आंखे सानाय डॉक्टर गण चौधरी न बो जदि से कोनो स्टूडेंट न जदि से आबो के एफआईआर खादि नै जेता सामाने बागै से बनो बो जदि से ताउ किन्तु बो गोसिया दो बो जदि से गोसि गांगा गाय बनो एफआईआर खालाय बनो से जेल दाना ना एवं आं बनो चैलेंज खानाय हिसि एवं कोनो स्टूडेंट कोनो गार्जियन क्रिनानि क्रय बरं जे राइट दङ बरं जे मुसलमानि न बरं एक्सप्रेस खाने गा जागाव जे तामनाय सेंटर इंचार्ज सरनो जदि साबा के सावै जदि साबा के खानाने आबंका इंडियन संविधान तो कोनो गुरेनो पृथ्वीनि संविधान गुरे कारण स्टूडेंट रकनि बरंनि कायजा राइट टू एजुकेशन होनाय दङ आवनि बागै आ राइट टू एजुकेशन नि एनवायरनमेंट नि बिसिङैनो एग्जाम बमानो आं बायदि मास्टार खालामाबा माध्यमिक परीक्षा डिउटी बांफ्लाय फैगोन सम्भव नगर दंखर एवं तामनाय ताबुक विभिन्न जे बोर्ड विशेषकर ताबुक आंनि खायसे स्कुल दङ सीबीएसई दैमु ख्रिस्टान एकाडेमी आनावबो त्रिपुरा बोर्डनि जेटा रिकगनाइज मानजा त्रिपुरा बोर्डनि सीबीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड बोसोर रानफ्लाय दङ आंनि टिचार बोसोर बुरुम बुरुम सीबीएसई नि डिउटी रै दङ गावनि बागै सीबीएसई नि रूल तामो बाहाय एग्जाम सेंटर नि जेटा एनवायरनमेंट आबो आं सियो गावनि बागै एग्जाम सेंटर अबाहिर परिवेश मा खनाय आसराय रो बकिरियावै बा जगह काहाम परिवेश तंग बनो सैनानि आ परिवेश रनान बागै से इनविजिलेटर तो इना खांगा इनविजिलेटर बतुई मा खारनाय जदि जे कोनो एकटा स्टूडेंट असुबिदा रं खांगा आ इनविजिलेटर मास्टर जेटा आरो डिउटी खालायनाय बबनो मा सुबानाय आबोंका एग्जाम नि जेटा एनवायरनमेंट बा आबो हायके खायना गा जागा जदि से ता सैके दमक समग्रै जदि से जे कोनो मास्टर पण खायगा खांगे बने एगेन्स्ट स्टूडेंट रो एफआईआर खायमाना हासे गावनि बागै आबो हायके परीक्षा रना थांगानै जदि से केबो जदि से आबो हायके एफआईआर खायना थांगा गांगाय बनो से एफआईआर खाय हयतो बनि चाकरि तो तोरो तंगनो सामिया हयतो बनि चाकरि बा बनि फ्यूचर न बनो सेस खायरि मान हासे गावनि बागै जे डॉक्टर गण चौधरी बो जे सामाने आबोका माने इंडियन संविधान करे माने आबो देश विरोधी एवं बरक जेटा ह्यूमैनिटी नि विरोधी ह्यूमन राइट नि विरोधी बना कक अजुक्ति एवं बजिया कक सामाने बेसिक देखलाय परिचय खलायखा बा परिचय रेखा जे तामनाय बकायसा त्रिपुरा बोर्डनि प्रेसिडेंट नानि उपयुक्त या आवन बागै बमो हायकक सावै मो हायके सेंगै मो हायके बितर्क बनि निजिनो तो मने आबो ठीक या गान बागै आं बनो कयनाय नरकनि बिसिंतै खलाय আমি অনুরোধ করতে চাই
ত্রিপুরা বোর্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর ধনঞ্জয় বন চৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা ভোটের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ, প্রেসিডেন্টের কাজ নয়। আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা বোর্ডের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের, তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব। সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক, ভারতের সংবিধানে তো নেই, পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানও নেই। আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য। সেজন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ডজ্ঞানহীন যদি এইসব বলে তাহলে আপনি নিজেকে নিজে করাটা এটা ঠিক না। সেজন্যই দুঃখিত। আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না এবং কোনো একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি ত্রিপুরা বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না। সেজন্য আপনার মনটা আরও বড় করুন এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন, সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ রইল। স্যার, जैसे खनामानि बिसिंतै उच्चमहल नि बिन थानिबो प्रेसार दंफोन उच्चमहल बमाय नि मानो सर आउबनि कक्से उच्चमहल नि प्रेसार तामनायबा आउबनि कक्से कारण जे जागा बरंगना मानिक साहा बनाम हामबायरो नरम बिसिंतै क्लाय जे चिने बरंगना एलओपि मनिमेज बाबु बनेबां हामबायरो बनि बिसिंतै क्लायै ताबु जे एजुकेशन दप्तरनि मन्त्री तो चिफ मिनिस्टार बोले ब डाइरेक्टर सावै सिबिएसनो सिटिसिले अब चिन कैसे पॉजिटिव एवं अब कैसे सबका साथ सबका विकास में कैसे मारी एवं शांति सम्प्रीति उन्नयन मारी अब तो एप्रिशिएट ना खाना एवं अब बागै आं माने सरकारनो ताई मानिक साहानो आं हामबायलो जेता सठिक समय सठिक सिद्धांत नावै अब हाई सिटिसि माने बागै सर कब्रक पढ़थानि बा एग्जाम रथानि वो रोमन स्क्रिप्ट नि बागै हिंके ताई बिसि बानाङै हनै प्रेसिडेंट सामरे दङ सर आउ बुझते जुक्ति जुक्त मान अब कोन मीनिंग करे अब गागा बजेता निजिनो तला खिखलाय मानछि अब जे रोमन स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खैनानि बागै ताम असुबिदा तब जे इंग्लिश नि जेता हरफ बा कलकाता पन खैतेन हां कॉन्फिडेंस नि बागै कलकाता खलायो हे दिबा गांगांगाय आजागाव अलरेडी रोमान बाय से खलाय दं गांगांगाय अब न को बरं बाय खलायन बागै ताम असुबिदा जरि जे बरं माय कानो सातन आं साता गायसा बाय आबा के बरं कारिवै आं बरं खलायदे नायसे बरं बिबांनो इंस्ट्रक्शन बिसिं नंत रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खैनानि बागै बरं आं सातन साता गायसा बिसिं आं मेन पावर कारिवै आबा के बरं खलायदे गाजागाव ताइताम मेन पावर नि अभाव तनायबा 5 बछरनि ताइताम तनायबा 5 बछराव ताइताम पाइनायबा बबाहाय मेसिन पाइनायबा क्वेश्चन सुनानै बागै बबाहाय मेन पावर एक्सपर्ट तो नायबा एक्सपर्ट अलरेडी दं हजे कुशन आयाव बखलायमान आं बागै आं सावो नांखांखांखा जरिसे क्वेश्चन खैनानि बागै नांखांखा क्वेश्चन चेक खैनानि बागै आं व्यक्तिगतभावे सुबानाय गोबांनो एक्सपर्ट दं गोबांनो एक्सपर्ट नां याखुम रमै खुलुमनाय एवं ग्रेटर इंटरेस्ट शांति सम्प्रीतिनि सार्थे एवं का उन्नयन त्रिपुरानि उन्नयननि सार्थे सबका साथ सबका विकासनि सार्थे आं याखुम रमै अयनाय गावबो एक्सपर्ट दङ इब्रासांथ वानसांथ अब हागे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयै रोमान स्क्रिप्ट न चर्चा खालाय ताबो जि बांला को भरताम खमा बांला को गाबनो ताबो ग्राम जि बांला बाय क्वेश्चन फिकिया हे दिबा ताबो जि जरा इंग्लिश बाय नागे इंग्लिश बाय रोमान बाय क्वेश्चन खालाय ताबो जि एग्जांपल मिजु लैंग्वेज no roman by claimant on can cock no why not possible in cock the guys are up and tababu kabong meaningless abung can get points as boss of Sagane Jeta oh Crediva Norocabo Krakana Semia Tamai level up Tabron to my sugar ek Hanay Rika level up, Nete, Kuneriruka.
Cái tin ta thằng gặp lên cái áo nó bỏ ra áo lá bên lá không cái này đi được hết cả áo bỏ ra sai cháu hàng cái sẽ lá bên lá đuổi áo nó bỏ ra lá bên lá áo cái áo dục này không khát hay gì áo nó bỏ áo tay tao cho đi đi hay gì áo dục tay cho đi Sir, Dr. Otto Dever mane kaisa application nuka TBS burno rohormani Bangla scribe no question paper mane nangai khoksa ti prasat tai oba haide ta rohmana te kabama ti prasat mjingo khadumu mujagai to kha sir nang tam sene khoksa ti prasat bangsna krungne actually tam nai বিশেষ করে ডক্টর অতুল বনাং রেসপেক্ট খাইও এবং বনাং মানিও কিন্তু হাইপন বনি আবো হাই সামগ্রক ন আবংকা মানে ঠিকই কারণ আবো তাবো গ্রম ছিদে দীর্ঘ তাম নাই 79 ইসিমি বাংলা হরমনতি প্রবলেম লাই ফেলে মানে একা আজ আগা সাতাবো যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে সরকার দङ বা তাবো গ্রম ছিদে রোমান স্ক্রিপ্ট নতই তাবো কাছে পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট ফাই দङ আজ আগা যদি সে বাবা হিকে চিঠি ছিল কাঙ্কা abong hangga ke dokani birude samuhai tamok lai jaba sir roman script by ko borok by sujani khajani por thani wo thani bishi korok roman khorang se jamuni joba abo tini suk jora tami opni problem solution ungi mek na sir tam jen tongai man actually di jon kangka kai abo tamnai chitwo dostamo taborong je denarok nai de CPM 25 বছর 30 বছর চালুকা আজরা বিচিন বড় মন্ত্রী নেতা তংলে বড় ছিলি ছিলি তং গাঙ্গাই তাবরং যদি অব হাইকে খাই মানে তামনাই মাসখানে জোট সরকার থাকা আফুরবো সুযোগ দं মানে আফুরবো দুর্ভাগ্যের মনে দিনাই চিনি যে আঞ্চলিক নেতানি কারণেইনো আফুরনি আফুর আং সাইমান আফুর আং স্টুডেন্ট লিডার তামনাই 88 নেছিলেন 93 স্টুডেন্ট আং বুং সালিয়া আফুর টিউ জিয়ার জোট সরকার দংপ্রো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইকে একছিদলো দাইনারি মান খাবো এবং আ এনভায়রনমেন্ট দংমানে কিন্তু হাইবনা আবো চিনা আঞ্চলিক লিডার উনি বুলনি কারণে ন মানে তামনাই আফুর আবো যথেষ্ট সাইমন এবং আবো ইতিহাস সাইমন এবং আফুর পজিটিভ দংমানে গাবো বইনাবো দোষই লাভ করে আবো চিনি বাইছেন চিনি যে অবহাইকে দূরদর্শিতা কম বা হচ্ছে নাই বা আবনি বাগানে সঙ্গ অবহাইকে sir jese khramani saiman man hote Dr. Otto Dever mane first kothma busa bija toksha tiari amo roman script sija phia ba bo khoroksa roman script sine khane chenai ingise tini botabo bangla script support khai bangla script bai khlai tiprasa busharomo metric te 12 bo shudi por di ne sinsre bi letal sehur tong tam ko kasane bono bonang yakno moi konyamu songo ang kristan bon yakno moi ang konyamu songo ata namte gisa constructive one chukdi ebong tiprasar umbaka one chukdi ebong te sabka sath sabka vikas ni bagai one chukdi tamni male indian ka democracy country kabangma tiprasar 99.9% tiprasar roman script na hamjago am bagai awuni bukha non mokol khunjo isa kai na shiri na di abuna bondhane yakon yakromi konyamu Sarai rong ibuka ani kok kesat mungtong nai jehetu CBSE wa roman script bai borok support khalayoi accept khanyane bagai rajya sarkar mencha chief minister seke sarkar to positive phai ma tong hoi darani bisinga kharcha khoromai pati ni netara hoito chatangai chajaga to tong sinai hai diba karon bagai kokuroi bangla bai hamjangai bangla seitem roman bai hamjangai roman seitem এবং আজ আগাও যে এফআইআর হনি যত সামানে আপনলে তাকিয়ে দিই যত স্টুডেন্ট সমান আং সানা নাই হয়েছে যদি সাবা হইকে নর পরীক্ষার উপরে যদি সে কেবল যদি সে নর ডিস্টার্ব করে কাঙ্কাই আং তং গার্জেন রক বাই এবং গার্জেন রক তং চিনি যত লিডার রক তং আং খাইও হয়েছে বরং সগাং जों जेल जागा जायगा खालाय बंनो जों दानाय बरनो सगां जों एफआइआर खालायनाय